ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से सोमवार की सुबह को महकमा कार्यालय के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन पत्र सौंपा। इस मौके पर उपस्थित ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के अध्यक्ष डोना गोस्वामी सहित आदिवासी महिला और पुरुष मौजूद थे। संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन कर महात्मा शासन के पास ज्ञापन पत्र सौंपा गया। संगठन के अध्यक्ष डोना गोस्वामी ने बताया कि दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के खदान इलाके में रहने वाले श्रमिकों को अविलंब काम देना होगा। बंद खदान को जल्द चालू करना होगा। इलाके में 100 दिन का काम का बकाया मजदूरी श्रमिकों को जल्द देनी होगी। इसके अलावा वर्ष में मजदूरों को काम देना होगा, साथ ही मजदूरी 600 रुपये देनी होगी। खदान इलाके में कालाबाजारी नहीं चलेगा। विद्युत बिल 2023 का बातिल करना होगा। मीटर कनेक्शन नहीं चलेगा। इन सब दावी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करते हुए महात्मा शासन के पास ज्ञापन पत्र सौंपा गया और कहा कि महकमा शासक ने बताया है कि हमारे हाथ में जो है हम आप लोगों के लिए करेंगे। महकमा शासक যেটা বলেছেন আমাদের যে আপনারা টোটাল আদিবাসী এলাকা যে পাটটায় পাইলেন তাদের পাটটার আমি ব্যবস্থা করব এবং আমার হাতে যে ঠিকানা আছে সেটা আমি নিশ্চয়ই দেখব যাতে সুস্থভাবে তারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে তার একটা সরকারি নথি পায়। দ্বিতীয় কথা উনি বলেছেন যেটা মেন সমস্যা, এত তো লেবার আজকে একবেলা খাচ্ছে একবেলা খাচ্ছে না, আমরা খাদানটা খোলার ব্যাপারে বলেছি। উনি বলেছেন ঠিক আছে আমার পাটে যতটা দেখা কীভাবে খোলা যায় সেটা দেখছি। আরেকটা যেটা আবাসনের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘরগুলো প্রায় পাচ্ছে না মানে যে কম্পিউটার তালিকা অনেকের লিস্ট আছে তাদের নাম বাদ যাচ্ছে, আবার জেনুইন যাদের প্রাপ্য তারা পাচ্ছে না, অনেকে পেয়েছে তাদের একই ঘরে দুটো করে ঘর পাচ্ছে। এই সমস্যাগুলো আমরা সব জানিয়েছি। আমরা 10টা ছিল, যেটা ছিল সার, তারপর হচ্ছে সব থেকে আদিবাসীদের এলাকায় যে একটা ড্রাগ সমস্যা, পাথর খাদানের সমস্যা, বিদ্যুতের 3টে পার্টে ভাগ করে দিচ্ছে, আদানি আম্বানিকে দিচ্ছে। 2023 অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বিদ্যুৎ বিলের সেটা হচ্ছে সকাল 5টা থেকে বিকেল 5টা একটা রেট, বিকেল 5টা থেকে রাত্রি 12টা একটা রেট, রাত্রি 12টা থেকে একটা রেট, মানে প্রত্যেকটি 10% 20% করে বেড়ে যাবে। স্মার্ট মিটার লাগালে পরে যখন তার পয়সা শেষ তখন তার লাইন অফ হয়ে যাবে। শুধু তাই না, এখন যে আমি অভিযোগ জানাচ্ছি ইলেকট্রিক অফিসে এই সুযোগটা থাকবে না, মানে এটা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।